फास्ट फूड खाଇବା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ସବୁଦିନ ନହେଲେ ବି କେବେ କେବେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପରି ମଞ୍ଚୁରିଆନର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅମୃତା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ এই ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତ ବନ୍ଧାକୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଗାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଗାଜରକୁ ଏଇଠି ମୁଁ କୋରିକି ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କାଟି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ 1/4 ଚାମଚ ଯେତିକି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମଟନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଯଦି ମଟନ୍ ମସଲା ନାହିଁ ତ ତା ଜାଗାରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପୁରାପୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିକି କାଟିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚପର ନହେଲେ ଛୁରୀରେ ଆପଣ ୟାକୁ ପୁରାପୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ୟାକୁ ଜମା ବି ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ମିକ୍ସିରେ ଚଲେଇବେନି, ନହେଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ପିସେସ୍ ସବୁ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସବୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ ତା ସହିତ 4 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରିବାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆସିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2 ଚାମଚ ପାଣି। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆହୁରି 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଳା ନେଇକି ହାତରେ ବଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ସେଥିରେ ଜମା ବି କ୍ରାକ୍ ନ ଆସିକି ବଲ୍ ସବୁ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି, ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ବନେଇ ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଜମା ବି କ୍ରାକ୍ ନ ଆସିକି ବଲ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଲ୍ସ ବନେଇଲା ସମୟରେ ସେଥିରେ କ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବଲ୍ସ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ କୌଣସି ବି ସାଇଜ୍ର ବଲ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 2 ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ 6 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଡ଼୍ କରିଛି 250 ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବଲ୍ସକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବଲ୍ସକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ହାଇରେ ରଖିକି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରୁ ବାସ୍ ହାଲକା ଟିକେ ହିଁ ଲୋରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଯଦି ବଲ୍ସ ପକାଇବା ପରେ ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବବଲ୍ସ ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ହେଉଛି କି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାକି ସବୁ ବଲ୍ସକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ବଲ୍ ସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏତିକି ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏବେ ଆମେ ବଲ୍ସକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯଦି ଅଧିକ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତ ବଲ୍ ସବୁ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଆଉ ବାହାରୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତ ବଲ୍ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ତେଲ ପିଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିକି ବଲ୍ ସବୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟଉଥିବେ ଯେମିତିକି ବଲ୍ସଟା ସବୁ ସାଇଡ଼ରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତେଲରୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ
तो ये आपण मैंने देखु बॉल सब फ्राए होइकी से केते सुंदर कलर पलि आसी। तो एबे आम या तेलरू काढ़ीदबा। आउठी आमर एकदम क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स रेडी हो जाइए। एबे आमे बाकी सब बॉल्स को मध्य एमिति फ्राए करिकी रेडी करि नबा। जदि तेलर टेम्परेचर कमी जाइछि किंबा तेल ठंडा हो जाइछि तो आपण पुणी थरे तेल को भल भाव में गरम करनियंतु। तापर ही आपण सेथिरे मंचूरियन बॉल्स को फ्राए करंतु। आपण सब मंचूरियन बॉल्स को दे सारिबा परे ही फ्लेम को मीडियम हाई रे रखिबे। आउ तापरे ताकू गोल्डन ब्राउन हबा पर्यंत फ्राए करि नेबे। तो ये सेकेंड बैच रा मंचूरियन बॉल्स मध्य भल भाव में छणा हो जाइछि। आउ देखंतु सेथिरे मध्य सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर पळि आसीछि। तो एबे आमे याकू मध्य तेलरू काढ़ी दबा। तो मंचूरियन बॉल सब ये आमर छणा होइकी रेडी हो जाइछि। तो एबे आमे मंचूरियन को सॉस सहित रेडी करिबा। एबे आमे गोटे पैन गरम करिकी सेथिरे देई दबा 3 बड़ चामच तेल। तेल गरम हो गले एथिरे आमे गोटे चामच कटा अदा और रसुण देई दबा। आउ याकू एबे आमे सामान्य टिके भाजी दबा। फ्लेम को आपण मीडियम रे ही रखिकी अदा और रसुण को भाजिबे। एबे एठी परिवारे मु नेइछि अल्प किछि कटा बंधा कोबी पाखापाखि 2 चामच ही हबो। ता सहित 2टी मीडियम साइज रो प्याज को काटिकी नेइछि। आउ गोटे कैप्सिकम को एठी मु सबु परिबा को एमिति लंबा लंबा और पतला करिकी काटी नेइछि। आपण चाहिबे जदि तो स्क्वायर शेप रे मध्य याकू काटी पारिबे। तो ये देखंतु अदा रसुण भजा हो गलानी। एबे आमे एथिरे सबु परिबा को दे दबा। आउ फ्लेम को आमे मीडियम हाई रे रखिकी सबु परिबा को भाजी नबा। परिबा को आपण एमिति ही टिके हाई फ्लेम रे भाजिबे, ताकू जमा भी लो फ्लेम रे भाजिबेनी। एमिति करिले परिबारे गोटे बहुत ही बढ़िया क्रंची टेस्ट आसी थाए। आमे एठी परिबा को केवल 20 रु 30 सेकेंड पाए ही एमिति मीडियम हाई फ्लेम रे भाजी दबा। एबे एथिरे आमे ऐड करिबा गोटे बड़ चामच सोया सॉस। आउ याकू भल भाव में मिसई दबा। फ्लेम को आपण एबे मीडियम रे रखि दियंतु, काहेकि ना एबे आमे एथिरे सबु सॉस ऐड करिबा। तो प्रथमे एठी मु ऐड करूछि 4 बड़ चामच टमाटो सॉस। आउ ता सहित 3 बड़ चामच चिली सॉस। एठी आपण चाहिले सॉस रो क्वांटिटी को कम किंबा अधिक करि पारिबे। जदि आपण अधिक ग्रेवी चाहूछंती तो आपण सॉस रो क्वांटिटी को अधिक करि पारिबे। आउ जदि ड्राई रखिबा पई चाहूछंती तो आपण एथिरे कम सॉस ऐड करिबे। एठी मु टिके मीडियम ही ग्रेवी रखिबी, तो सेथि पई एठी मु 4 चामच टमाटो सॉस आउ 3 चामच चिली सॉस नेइछि। सॉस देकी आमे याकू भल भाव में मिसई नबा। आउ 10 रु 20 सेकेंड पई ताकू टिके एमिति कुक करि नबा। एबे एठी मु 1.5 गिना जेतिकी पानी ऐड करूछि। आपण जेतिकी ग्रेवी चाहूछंती सेही हिसाब रे आपण पानी आउ सॉस रो क्वांटिटी को नै पारिबे। तो ये पानी देकी भल भाव में मिसई सारिबा परे एबे आमे याकू किछि सेकेंड पई फुटिबा पई दबा। जेतेबेले एटा फुटी आसीबो एबे आमे एथिरे अल्प टिके लूण ऐड करिबा। ता सहित गोटे चामच मटन मसला नहेले आपण चिकन मसला मध्य दे पारिबे। आ 1/4 चामच गोलमरीच गुंड देकी आमे सब को भल भाव में मिसई नबा। आपण जदि टिके अधिक राग खाआंती तो अल्प किछि कटा कंचा लंका मध्य पकई पारिबे। एबे आमे एथिरे छाणी के रखिथिबा सब मंचूरियन बॉल्स को दे दबा। आ याकू भल भाव में मिसई नबा। फ्लेम को एबे आमे एकदम हाई रे रखिकी याकू किछि सेकेंड पई फुटिबा पई दबा। मंचूरियन बॉल्स देला परे आमे याकू केवल 20 रु 30 सेकेंड पई ही फुटेई नबा। ताठू अधिक समय पई ताकू फुटेइबेनी। देखंतु एठी हमर मंचूरियन बॉल सब बढ़िया भाव में सब सॉस सहित मिसी जाइछि। आउ 20 रु 30 सेकेंड फुटी सारिबा परे एथिरे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मध्य आसी जाइछि। आउ एठी हमर मंचूरियन पूरा रेडी हो जाइछि खाइबा पई। एबे आमे याकू गरमा गरम खाइबा पई सर्व करिबा। आशा करिबी आजर ए रेसिपी आपणको पसंद आसीथिबो। जदि पसंद आसे तो निजर फ्रेंड्स और फैमिली सहित शेयर करिवे। वीडियो को लाइक करिवे। आगो को एमिती ही रेसिपीज देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे। तो पुणी भेट हेबो आ गोटे नुआ वीडियो रे। सेते जाय रहिली नमस्कार।